wassalamu ala rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Ustaz-ustaz dan ustazidah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Kita sampai di halaman 126 ini yang bagian bawah ya. Di sini ada tadrib ya, at-tadrib ar-rabi'. Seperti biasa tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal ya. Anak kira sudah paham ya ininya, perintahnya. Mungkin bagi yang tidak bisa aktif, tadi ada bagus nih ya, beliau tidak bisa aktif, jadi mungkin nanti tidak perlu ditunjuk gitu ya. Jadi kita tunjuk yang siap saja insyaallah. Misalkan anak awalan akulul laham. Ya Ustaz Hamzah, madza ta'kul? Ustaz Hamzah atau Ustaz Alam awalan? Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Naam, tafadhal Ustaz. Akulud dajjaj, Ustaz. Mumtaz. Istamir Ustaz. Akulud dajjaj. Istamir. Akulud dajjaj. Naam. Asyir ila talib akhar. Ustaz Alam, fadal. Naam. Ustaz Hamzah, is'al awalan. Mada ta'kulu? Naam, mumtaz. Akulu arruz. Aruz. Arruz. Ro-nya pendek ya. Aruz. Arruz. Naam. Naam. Istamir. Ustaz Hasim. Mada ta'kulu? Yang Ustaz Alam, is'al awalan. Ustaz Hasim. Mada ta'kul? Akulul khubza. Mumtaz. Is'al Ustaz Hashim, afwan. Mada ta'kulu Ustaz Ibu Husni? Mada ta'kulina? Ustaz Agus ini sedang tidak bisa aktif, Ustaz. Oh Ustaz, iya. Is'alni ana. Nah. Is'alni ana al-an. Ya Ustaz Ustaz Hashim. Hasim. Dengan siapa? Ya Ustaz Hasim. Naam. Mada ta'kulu? Akulud dajaja. Wa madza ta'kulu anta ya Ustaz Umam? Hal huwa mawjud? Awil Ustaz wa madza ta'kulud dajaja. Wa madza ta'kulina anti ya Ustaz Jannah? Aku sama Kak. Nah. Wa madza ta'kulina Ustazah ini? Akulu, boleh pilih itu saya. Akulu salatah. 6. Wa madza ta'kulina Ustazah Mimin? Akul fakihah. Wa madza ta'kulina Ustazah Ninu? Akulul inat. Wa madza ta'kulina Ustazah. Udah semua ya. Wa madza ta'kul Ustaz Furqan ya. Akulut tamar. Mumtaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Ini sebagai pemanasan ya. Alhamdulillah. Sambil mengingat-ingat lagi kosakata ini.
Alhamdulillah. Ada yang ingin tanyakan barangkali? Maafi. Tayyib. Nantakil ila at-tadrib. Al-an al-jawabul hur ya Ustaz Khalifah. Naam. Nas'a liman lam yujib. Naam. Akulut tamar. Wa madza ta'kulu ya Ustaz Arif Imam? Ustaz Arif Imam. Ustaz Arif Imam yasta'dinu. Naam. Naam, tafadhal ya Ustaz. Akulut tamar. Wa madza ta'kulu anta ya Ustaz Sultan? Akulu ruz. Wa madza ta'kulu ya Ustaz Manlam? Alam. Khairul umam. Ustaz Khairul umam lam yujib. Wa madza ta'kulu ya Ustaz Khairul umam? Yang mana yang terakhir? Afwan baru gabungan lagi. Al-jawabul hur. Bebas, bebas. Apa saja sukanya. Oh, khair Ustaz. Akulu salafah. Mumtaz, intahal jami' ya Ustaz Khalifah. Naam, alhamdulillah. Wa ana al-barihah akulu nasi padang. Wa madza ta'kulu anta ya Ustaz Khalifah? Akulu dajaj. Fil barihah akulu nasi itu Ustaz. Tutup. Nasi goreng apa Ustaz? Nasi goreng aja. Walaupun ada orang yang bilang ar-ruzul makli. Goreng itu makli. Pakai kof ya. Aruz al-habib. Nah, tapi ya. Aruz al-maqli Ustaz ya. Atau nasi goreng. Nasgor. Atau nasi goreng yang lebih tepat. Ya. Khair. Nah, sekarang kita masuk lagi. Ini agak sedikit panjang, tapi sebetulnya mudah ya. Tinggal waktu makannya diganti, sama yang bawah-bawah ini diganti sama yang ini. Gitu aja. Al-mithal mungkin Ustaz. Nah. Al-mithal. Aina al-ghada? Ya Ustaz Asep. Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Ana jaw'anu jiddan. Ustaz Khalifah kurang kedengaran laparnya. Ana jaw'anu Kurang meyakinkan. jiddan. Harus gitu dong. Kedengaran laparnya. Ana jaw'anu jiddan. Ladaina duyufun. Man? Walidi wa walidati wa jaddi. Nah. Hakala. Bas. Tayyib. Al-an man yuhawil? Al-fatur, akhi, ukhti, ammi. Man yutabbik. Ana. Tafadhal. Ma'aman ya Ustaz Hamzah. Wa ana. Masya Allah. Tafadhal ya Ustaz Furqan. Tafadhal. Aina al-fatur, Ustaz Furqan? Al-fatur 'ala al-ma'idah. Akhi ya. Ana. Ya Ustaz Hamzah, hayya. Ana Jau'an. Ana jau'ani jiddan. Jau'anu. Ana jau'anu jiddan. Ladaina duyuf. Ladaina duyufun. Man. Akhi wa ukhti wa ammi. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ustaz Afan lupa ladaina duyufun apa ya? Tamu. Ada yang ditunggu. Ada tamu. Tamu. Oh iya. Kita punya tamu. Ladaina. Oh iya. Memiliki. Iya, Balik sekarang dibalik Ustaz Hamzah, balikin. Nah, di sini adalah kami ya. Kami punya. Goda apa Ustaz? Dia udah belajar gitu. Goda apa ya? Goda. Al-ghada. Siang. Ta'amun waqta zuhur. Lunch. Ya. Dalam al-ghada ta'amuz zuhur. Nah, Kan siang.
Nah, Ta'amul dhahar. ladaina duyub, kita punya tamu. Kalau kita punya pekerjaan, atau jangan pekerjaan deh, yang mudah. Kita punya mobil, apa? Ladaina sayyarah. Ladaina sayyarah. Ladaina sayyarah. Nah, kita punya anak. Ladaina al-walad. Ladaina walad, ladaina aulad, kalau banyak ya. Hakalah, ladaina duyuf. Bagus tuh usulan Ustaz Halifah tadi ditukar. Ustaz Furqan dan Ustaz Hamzah. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Biar Aina mimpi. al-fatur? Aina al-fatur ya Ustaz Hamzah? Al-fatur 'alal ma'idah. Ana jau'anu jiddan. Ladaina duyuf. Man? Akhi, ukhti, ammi. Wa ammi. Wa ammi. Wa ammi. Mumtaz, mumtaz. Ustaz Furqan lebih kedengaran laparnya. Syukran, barakallahu fikum. Man ba'dal Ustaz Hamzah wal Ustaz Furqan. Al-asha, ammi, ammati, jaddati. Mana Ustaz? Tafadhal ya Ustaz Sultan. Man ma'ak? Man yurid. Man yurid. Ana. Al-Ustaz ma'al Ustaz Hasib. Tafadhal. Ana wala Ustaz. Aina al-asha? Al-asha'u 'ala al-ma'idah. Ana jau'u jiddan. لدينا ضيوف. Man? عمي عمتي وجدتي. نعم. بس الآن تبادر. Tafadhal Ustaz. Awala. أين الغداء؟ أين العشاء؟ Al-asha 'alal ma'idah. أنا جوعان جدا. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Man? Ammi, ammati, wa jaddati. Aduh. Jadi kalau yang lapar bilang mana juga rada ngegas ya Ustaz ya. Udah lapar bilangnya udah tamu lagi. Ganggu ya. Syukran, barakallahu fikum. Tafadhal. Man ba'dal Ustaz Hasib wal Ustaz Sultan. Afan Ustaz Asep. Anansi. Fatur itu siang apa? Pagi ya? Al-Fatur, nah. Al-Fatur wajibatus sabah. Wajibatus sabah. Jazakallah khair. Namun kalau orang Cilegon mungkin memuluk namanya Ustaz. Betul, memuluk. Memuluk sarapan. Nah, wa ma ma'nal asya ya Ustaz Alam? Aisyah. Isya. Isya ya. Ba'da salat isya. Nah, al-asya ta'amul isya. Pada asar. Tapi kalau bilang ila subuh. bagusnya jangan ba'dal isya ya Ustaz Alam. Al-asya qabla al-isya. Qabla isya, ba'dal maghrib. Bahkan ada hadis kan kalau asya itu sudah dihidangkan, sudah siap, sampai masuk waktu isya, sampai asya dulu baru isya gitu. Itu maknanya memang makan malam itu harus lebih awal ya. Jadi sebelum isya atau sebelum maghrib gitu udah makan malam. Kalau sebelum maghrib makan sore jadinya ya. Itu lebih sehat. Kalau makan sore apa Ustaz bahasa Arabnya? Sore mereka dimasukkan ke malam,
di sana. Tidak ada sebutan makan sore. Kan waktu sholat itu 3 keadaan, siang, sore, dan pagi kan. Naam ya Ustaz. Tafadhal al-akhir. Naam. Minal akhwat mungkin. Al-ghada, jaddi, jaddati, ammati. Nah, hadhihi minal akhwat. Man minal akhwat? Minal ustazat. Nah, Ustaz. Wah, Ustaz Nino. Ustazah Jannah. Man ma'ak? Ustaz Nino. Tafadhali ya Ustazah Nino. Hal anti mawjuda? Wujudan. Alhamdulillah. Aina ghada. Al-ghada alal ma'idah. Alal ma'i. Ghada alal ma'idah. Ana jawani jiddan. Ladaina duyuf. Man? Wajaddati wal ammati. Wa ammati. Nah. هكذا الآن تبادلي Aina al-ghada? أولا Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Ana jau'an jidan. Ladaina duyub. Dan wajaddati wa ammati. جدي وجدتي وعمتي. Syukran, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dengan latihan ini lebih banyak ya Ustaz Khalifah ya. Kita lebih panjang ngobrolnya jadinya. Alhamdulillah. Nah. Tayyib, al-an. At-tadrib as-sadis. Ajib 'anil as'ilatil taliyah. Nah, ini pertanyaan terbuka, jadi jawabannya hur ya, seperti kata Sasab. Al-jawab hurrun. Bebas. Sesuai dengan ini. Ana awalan. Ya Ustaz Asep. Kamu wajibatan ta'kulu fil yaum? Akulu wajibatan wahidah fil yaum. Insyaallah. Tafadhal Ustaz Isal. Mada taqulu fil ghada? Ustaz Isal. Oh, langsung ya. Nah, Ustaz. Akulu wajibatan wahidah fil yaum. Mada ta'kulu fil ghada? Ya Ustaz Hasim. Aqulu al-lahm. Aqulu lahm. Masya Allah. Mumtaz. Istamir ya Ustaz. Aqulu lahmu wa ruza. Aqulu lahma. Lahma wa ruza. Naam. Aqulu lahma wa ruza. Aha. Is'al al-akharin. Mada taqulu fil fatur ya Ustaz Hamzah? Akulul fakiha wa samak wa ruz. Masya Allah, Masya Allah. Ada kasir. Istamir ya Ustaz Hamzah. Mada ta'kulu fil asya Ustaz Alam. Akulu soto. Mumtaz. Soto ada judge. Idzan akulu soto wa akhwatihi. Soto dan teman-temannya.
Iya, istamir ya Ustaz Alam. Ma wazunuk. Ma waznuk. Ya Ustaz Khairul Umam. Fadhal ya Ustaz Umam. Ma waznuk? Nanya berat badan bukan ini? Nah. Iya. Berapa timbangan kamu? Ini belum timbangan Sab'una amal. kilin. Sab'una kilin. Anak aja, Ustaz. Ustaz Furqan tuh. Ya, ma waznuk ya Ustaz Furqan. Sab'una kilin. Sab'una kailan. Setelah puluhan, Eh, jangan lupa. Sab'una kailan. Nah, sab'una kailan. Masya Allah. Hadis sahih ya Ustaz Furqan? Ustaz Kayaknya Arif. Ustaz Furqan mah samanuna kailan. Sab'un ya Ustaz ya, Masya Allah. Ideal sekali. Nah, istamir ya Ustaz Furqan. Mada tufaddilu minas syarab? Ustaz Arif. Ustaz Arif la yastati'. Ayasati. Nah. Ustaz Sultan, mada tufaddilu minas syarab? Ufaddilu as-sai. Asyai. Allah. Mada tufaddilu minal fakihah? Ya Ustaz Alam. Ya Ustaz Lukman. Ustaz Lukman wujud? Wujud. Alhamdulillah. Ustaz Yagi awalan. Tafadhal Ustaz Lukman. Tufaddilu minal tamar. Mumtaz. Tufaddilu minat tamar. Langsung ufaddilu tamar. Tufaddilu tamar. Nah. Hal tashrabu syai ya Ustaz Yagi? La ashrabu qahwa. Mumtaz. Allah. Mumtaz. Istamir ya Ustaz Yagi. Is'al. Nah. Hal anta jau'anu Ustadzah Eni? Hal anti jau'anu Ustadzah Eni? Anta jau'anu. Anti jau'anatun. Jau'anatu. Mu'annas. Hal anti jau'anati Ustadzah Eni? Jau'anatu. Jau'anatu. Oke, pilih yang ihwa aja biar gampang. Tadi nyari belum tahu siapa yang belum. Udah semua kayaknya. Ana jau'an jiddan. Tes. Kalau perempuan berarti anak juga anak jau'anatu jiddan. Iya ya, giliran anak begitu, tapi iya kalau perempuan berarti mu'annas juga ya Ustaz Khalifah? Nah, Ustaz. Nah. Istamiri ya Ustazah ini. Hal anti samina. Nah, saminatun. Agak sensitif ini. Ustazah Jannah. Main fisik. Lupa apa artinya? Samin. Apakah Anda seorang yang gemuk? Berlemak. Hal anti saminatun. Minyak samin berlemak. Lah. Gak mau bilang-bilang apa Ustaz jawabannya? Nggak boleh nggak bilang-bilang kalau di sini. Karena kita sedang latihan al-kalam. Oh gitu. Jadi harus bilang walaupun iya. Apa tuntutannya banyak bicara. Boleh saja ngakunya gemuk kalau tidak gemuk. Kalau kurus itu nahif.
Iya. Oh, iya. Ya udah deh lah. Ana nahifun. Kalau normal apa Ustadz? Normal atau sedang? Mu'tadil. Muktasid. Adil. Mu'tadil dari adil. Oh. Kalau Nah, muktasid sedang juga bisa mutawassit. Nah, mutawassit. mutawasid. Nah. Jadi jawaban tadi hal anti saminatun ya Ustazah Jannah. Al-jawab La. Ana apa? Mutawassit. la ana mutawassitatun. Atau Mutawassit. la ana nahifatun. La ana mutawassitun. Ana mutawassitatun. Mumtaz, mumtaz. Atau kalau nggak mau bilang gini aja, hal anti saminatun, bilangnya la sambil cemberut gitu, la. Nggak mau bilang-bilang. Rahasia gitu apa? Itu urusan saya gitu, la gitu aja cukup. Jahil. Alhamdulillah. Ya Ustadz Arif, hal anta saminun? Naam, ana saminun. Masya Allah. Anda tanya karena barusan muncul barusan Ustadz Arif. Ma waznuka? Ma waznuka, Masya Allah. Ya Ustaz Arif, ma waznuka? Ya Ustadz Arif sudah ke soal. Ma waznuka? Kayaknya Ustadz Arif kisaran sab'una kailan. Tis'atun khams. Nah, Tis'atun khams. Masya Allah, khamsa wa tis'un. Akada? Naam. Hada saminun jiddan. Khamsa wa tis'un. Hada saminun jiddan. Amma ana, ya Ustadz Arif, amma ana fa khamsuna kailan. Itu mah maunya ya. Aslinya sih tidak, Ustaz. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum, Ustaz Arif? Masya Allah. Naam. Ay. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum? Anta saminun. Mumtaz. Ada soal jamil. Berapa kali santapan makanan dalam satu hari? Kam wajbatan fil yaum? Thalatha. Nah, salasa wajibat. Iya, salasa benar. Salasa wajibat. Masya Allah. Jangan-jangan khamsa wajibat. Nah. Man minkum fil yaumi ya'kulu khamsa wajibat. Siapa di antara Anda semua yang setiap hari menyantap 5 wajibah? Ustaz. Nah. Biasanya itu kalau MPASI itu. Anak bayi. Betul saya Jannah ya. Seperti yang sedang memenuhi kebutuhan sekecil bisa lebih dari 5 tuh. Bagus nih kalau seperti ini berkembang pertanyaan. Kan kita sudah banyak nih bahasa Arabnya. Bisa berkembang nih pertanyaannya, Ustaz Khalifah. Pas di pertanyaan hur, soal hur. Dan ini kita skip aja Ustaz ya, karena di PPT juga tidak ada Ustaz. Nah, tafadhal. Yang ini. Nah, ini aja nih. Sil baina al-jumlah was-surah al-munasib. Nah, tafadhal. Raqmul awal. Man yurid an yujib. Atau diberikan jeda dulu. Al-Fakihatu 'alal ma'idah. Ba. Al-Fakihatu 'alal ma'idah. Mumtaz. Ba. Sahih. Masuk. Ada sahih. Nah. Sahih. Man ba'dal Ustaz Furqan?
Ala Ustaz. Oh, Tahirun ya, Ustaz. Suka. Tahirun yashrabu asirul inab. Ainab. Alif. Inab. Nah, Alif. Masya Allah, mumtaz. Minumnya Ma jamu dulu makna tapi itu. ma makna hadhihi al-jumlah? Tahir meminum sari buah Mumtaz. apa namanya jus lah ya. Mumtaz. Jus anggur. Iya, bagus. Ini belum ada sebetulnya Ustaz ya. Iya, iya. Ini baru muncul nih kata asir. Asir. Nebak-nebak aja, Ustaz. Iya betul. Jus. Nah, asir itu adalah jus ya. Oh, jus. Asir taman. Asirul ainab, asirul mangga. Ad-duyufu fi ghurfatil julus. Ha. 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 Mumtaz. Nah, ha. Nah, makna Ustaz Hashim? Para tamu ada di ruang tamu. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, Rakul Rabi'. Nabu ta'kulus samat. Nah. Masya Allah. Jim. 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 Mumtaz. Ada sahih. Ada sahih. Al-makna? Zainab makan samat. Ikan. Makan sama. Makan Ikan. sama. Makan ini tuh. Ikan. Ikan ya. Nah, Sama. sama makna ikan. Mumtaz. Kalau bahasa Sunda sama itu makna tikar. Ya, untuk ini makan tikar. Kok kalau ini nggak takulina? Kenapa? Karena hiya bukan anti. Zainab hiya ta'kulus samak. Jadi beda tuh. Orang ketiga. Kalau anti ta'kulina hakala. Kalau takulina untuk orang kedua. Ya. Iya berarti. Zainab. Iya. Nah. Nah, rakmul akhir, tafadhal. Qasim saminun jiddan. Dal. Mumtaz. Qasim saminun jiddan. Masya Allah, mumtazun. Antum mumtazun. Alhamdulillah. Saminun wasid ada saminun wasid. Hah? Saminun wasid. Saminun wasid. Maksudnya sedang gitu ya, gemuknya. Kalau dalam bahasa Arab tidak termasuk gemuk kalau sedang itu. Bilangnya mutawassit saja. Jadi kalau yang gemuk jangan ngaku-ngaku sedang, jangan. Kalau dalam bahasa Arab. Yang gemuk, yang sedang. Gemuk sedang, gimana gemuk sedang? Nggak ada gemuk sedang. Kalau jidan itu menunjukkan sangat ya. Iya, sangat. Banget. Samin saja. Ya. Samin gemuk aja. Samin gemuk saja. Samin overweight. Samin jiddan obese. Nah, hakada ya. Saminun jiddan, very obese. Jidan ini penting ini, jidan ini. Kalau bahasa Inggris kan kayak very gitu ya, very apa tuh? Very fat ya. Very fat. Jiddan. Untuk menunjukkan satu yang sangat ya. Banget. Jidan. Main bola. Ada lagi selain jiddan murakkab ya. Saminun murakkab. Gemuk kuadrat berlipat-lipat gitu. Tapi lebih umumnya kalau murakkab itu untuk ini untuk lebih bercanda ya. Saminun murakkab. Saminun jiddan lebih tepat. Jiddan. Lebih lagi. Iya. Jadi ingat di usul fikih itu ada istilah itu Ustaz ya. Jahil murakkab. Nah. Iya. Kata toloyo. Gimana Ustaz? Jahil muragabah kata toloyo. Iya.
Jahil murakab itu definisinya dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, kayak gitu. Kalau jahil, kalau dalam usul fikih itu gitu. Kalau jahil saja dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu gitu. Itu jayus itu. Kalau jahil murakab sudah tidak tahu, dianya juga tidak tahu. Nyadar lah dia tidak tahu ya. Tidak sadar kalau dia tidak tahu. Jahal ya, Abu Jahal. Berbahaya sekali itu jahil murakab itu. Tayyib, alhamdulillah. Nataqil ila at-tadrib ar-rabi'. Sil baina as-su'al wal jawab. Sil baina as-su'al wal jawab. Tafadhal, rukmul awal. Aina al-qahwa? Mumtaz, Ustaz Hashim. Alal ma'idah. Al-qahwatu 'ala al-ma'idah. Mumtaz, masyaallah. Rukmul ats-tsani, tafadhal. Kam wajibatan takulu fil yaum? Takulu salasa wajibat. Mumtaz, masyaallah. Mubarak. Nah. Rukmul ats-tsalits. Tashrabul halib. Naam. La ufaddilu sya'a. Syaya. Oh syai. La ufaddilu syai. La-nya harus kentara. Tidak. La. La ufaddilul sya'. Syai. Syai. Kalau berhenti syai, kalau dibaca syaya. Syai. Nah. Madza ta'kulu fil fatur? Nah. Akulus samaka wassalato. Mumtaz. Mumtaz. Ustaz Asep Afan. Ufadil itu memilih atau bagaimana? Pesan. Kalau bahasa Inggrisnya kayak saya prefer gitu. Apa ya? Apa ya bahasa Indonesia ya? Saya lebih Mengutamakan. Nah, ya gitu. Mengutamakan ya. Ya. Ada pilihan itu, ada choice. Mendahulukan atau ya mengutamakan. Lebih suka. Nah, lebih suka, benar, lebih suka. Ufaddilu. Jadi kayak preferensi gitu. Prefer ya. Ini dari tafaddal juga, tafaddal. Dari fadilah ya. Iya. Faddala yufaddilu. Nah. Dari fadlun. Alhamdulillah. Ada lagi soal? Mafi. Alhamdulillah. Idan, nah, al-fiqrah. Fiqrah pakai qaf bukan kaf ya, beda nanti. Fikrah dengan fiqrah. Kalau fikrah, apa makna fikrah? Akhir ya. Di mana alenia? Alenia atau alinia? Alenia. Oh, alinea. Alinea, betul. Paragraf ya. Paragraf. Kalau pemikiran apa ya? Fikrah. Kalau fikrah, ide, fikrah. Pikiran. Pemikiran. Ya. Konsep pikiran. Misalnya bilang fikrah jayidah, ide yang bagus. Nah, gitu. Atau fikrah thayyibah, ide yang baik. Atau kalau bahasa Inggris kan good idea, gitu ya. Enggak pakai tak ya kalau pemikiran. Fikrah saja. Nah. Pakai juga Ustaz, fikrah. Oh, pakai. Fikrah. Nah. Pakai kaf. Cuma badannya pakai kaf saja. Tayyib, ini ada ininya, ada audionya. Kita pindah dulu ke audionya. Zainab saminatun jiddan. Iya. Sebentar, belum lupa di. الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس 30 التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. زينب سمينة جدا، هي تأكل 3 وجبات في اليوم. زينب تأكل في الفطور السمك،
وتشرب القهوة وتأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي وتأكل في العشاء الدجاج وتشرب الحليب. وزن زينب 100 كيل. Very unhealthy, Ustaz. Nah, Dosen gizi sudah berbicara. Orang gizi yang ngomong. تفضل الرقم الأول من يريد أن يجيب؟ ربما القراءة مرتين يا أستاذ خليفة. مرتين. Nah. طيب. Ya, supaya lebih dikuasai. الوحدة الخامسة الطعام والشراب. الدرس 30. التدريب الثالث. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. زينب سمينة جدا. هي تأكل 3 وجبات في اليوم. زينب تأكل في الفطور السمك وتشرب القهوة وتأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي وتأكل في العشاء الدجاج وتشرب الحليب. وزن زينب 100 كيل. Masya Allah. Kalau di ujian Fahmul Masmu, Saudara Khalifah, ujian memahami yang didengar, ini diperdengarkan seperti ini, tapi tidak ada tulisannya. Setelah itu diminta menjawab pertanyaan di bawah ini. Sekarang masih ada terlihat tulisannya. Tafadhal, man yujib? Ya, Saudara Khalifah, tafadhal. تفضل. أنا. ما شاء الله. Wah. تفضل أستاذ. هل زينب نخيفة؟ لا. زينب سمينة جدا. ما شاء الله. ممتاز. بارك الله فيك أستاذ. إجابة ممتازة. كاملة ممتازة. نعم. الرقم الثاني. تفضل. نعم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ تأكل 3 وجبات في اليوم. ممتاز ما شاء الله. بارك الله فيك. الرقم الثالث. تفضل. ماذا تأكل ونشرب في الفطر؟ وتشرب في الفطر. في الفطور. نعم. في الفطور. زينب تأكل في الفطور السمك وتشرب القهوة. ممتاز. زينب تأكل في الفطور السمك وتشرب القهوة. ما شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذ علي. بارك فيك. ممتاز. التالي. رقم 4. ماذا أنا؟ تفضل أستاذ هاشم. ماذا تأكل وتشرب في الغداء؟ هي تأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي. ما شاء الله. ممتاز. Barakallahu fiik. Sudah ditambahin hiya ya. Sudah mantap nih dhamirnya. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Hashim. Tafadhal. Rakam 6. Mada ta'kulu wa tashrabu. Khamsah. Mada ta'kulu wa tashrabu fil 'asha. Hiya ta'kulu fil asa ad-dajaja wa tashrabul halib. Masya Allah.
Barakallahu fiik. Al-akhir, rakam 6. Ma waznu Zainab hiya waznu mi'atun kilin. Mi'atu Kilin. kilin. Nah, kilin atau kailin ya Ustaz ya? Boleh dua-duanya Ustaz. Kilin atau kailin. Nah, Mungkin. mumtaz. Insyaallah barakallahu fikum. Ada soal ini? هناك سؤال من الفقرة الأولى. ما في. إذن مفهوم كلها إن شاء الله. نعم. إذن لنبدأ التدريب الرابع. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم: الفطور والغداء والعشاء. سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم: الغداء. قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز. وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة. قاسم يشرب الماء وسالم يشرب الشاي. انتهت الوحدة. انتهت الوحدة Ustaz. Alhamdulillah. إذن هذا التدريب الأخير. تفضل مباشرة تفضل. هذا من الأخوات يا أستاذ خليفة. الأخوات لم يجب على هذا التدريب. صحيح أستاذ. تفضلي. الأستاذة نينو تفضلي. كم وجبة يأكل قاسم؟ قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم. ممتاز. نعم صحيح. بارك الله فيك. نعم. الرقم الثاني تفضل. أنا أستاذ. نعم تفضل أستاذ تفضلي. كم وجبة يأكل سليم؟ سليم يأكل وجبة سالم. نعم. سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم. نعم. بارك الله فيك. سهرية. كيف؟ نعم في اليوم dalam sehari ya. نعم. رقم التالي تفضل. بسم الله أستاذ. تفضلي أستاذ زائني. ماذا يأكل قاسم في الغداء؟ نعم. قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز. خبز. نعم. ما معنى اللحم؟ Daging Ustaz. ممتاز. الدجاج. Rendang mungkin ya. Fried chicken. Boleh juga. Tapi rendang lagi kayaknya ya. Itu sebab kan khas itu. As-samak. Ma makna al-khubz? Al-khubz. Apa ya? Roti. Roti, betul roti ya. Jazakallah khair. Ya, banyak nih nama-nama makanan. Masya Allah. Al-khubz. Nah. Tafadhal. Ar-raqm tali. Barakallahu fik ya Ustaz ini. Man ba'dal ustadzah ini? من الأساتذة لا بأس. نعم لكن هناك أخوات لم تجب كذلك. تفضلي. إذن
حر من من الإخوان كذلك. ماذا تفضل أستاذ هاشم. نعم. ماذا يأكل سالم في الغداء؟ سالم في الغداء يأكل السمك والسلطة والفاكهة. والفاكهة. ممتاز. ممتاز يا أستاذ هاشم. ما معنى الفاكهة؟ buah-buahan. ممتاز ما شاء الله. نعم. رقم الخامس. أنا أستاذ. تفضل أستاذ فرقان. ماذا يشرب قاسم؟ هو يشرب الماء. ممتاز. مبارك مبارك. نعم. الرقم الأخير. هيا. رقم 6. من يجيب على رقم 6؟ أستاذ حمزة ممكن؟ أو أستاذ ألم؟ الرقم الأخير. أو تفضل. من هذا؟ Ya udah, Ustaz Hamzah. أستاذ حمزة تفضل. تفضل. Ustaz bukan Ustaz Hamzah. Ustaz Khairul Ada, Ustaz. Umam atau Ustaz Sultan? أستاذ Khairul Umam Ustaz. mungkin. Ustaz. Saling tunjuk jadinya. Jadi bingung ya. الصوت يعني ماذا نقول متماثلين أستاذ بين نعم. أستاذ سلطان وأستاذ خير الأمم. نعم. تفضل. ماذا يشرب سليم؟ Salim. سالم. نعم. Nah, ماذا يشرب سالم؟ سالم يشرب شاي. شين شاي. يشرب. سالم يشرب نعم. شاي. ممتاز. نعم ممتاز. سالم يشرب الشاي. نعم. الحمد لله. Barakallahu fiik. Nah ini sudah selesai Ustaz. Yang selanjutnya tinggal nulis-nulis aja ini. Ya. Tafadhol Ustaz. Ja'a dauruk. جاء الدوري. نعم أستاذ. وانتهى الوحدة وانتهت الوحدة. إذا نعم. الوحدة الجديدة. نعم أستاذ. الصلاة. الصلاة. الوحدة أو الوحدة السادسة. الصلاة. ما معنى الصلاة يا إخوان يا أخوات؟ Salat. نعم. الصلاة بمعنى الصلاة، وفي اللغة الصلاة بمعنى الدعاء. الصلاة. عندنا الصلوات الخمس: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثم الفجر. ها هي الصلوات الخمس المفروضة. وهناك الصلوات المستحبة، منها النوافل، منها نافلة، وهناك الضحى وقيام الليل والشروق، بل هناك سنة مطلقة من الصلوات مستحبة على الإطلاق دون اسم أو وقت معين. من يفهم هذا الكلام؟ Siapa yang bisa menyimpulkan ocehan di awal barusan? Ustaz Halifah kayaknya kembali ke PPT yang ada suaranya ya kalau ini. Nah, Ustaz. Sah. Sambil menunggu yang meringkas mukaddimah tadi. Nah. Ya Ustaz. Masya Allah, Ustaz Alam, tafadhal. Salat itu doa. Salat itu diwajibkan. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Kira-kira kurang lebih begitu, Ustaz? Nah. Kurang lebihnya pas banget itu. Syukran ya Ustaz Alam. Nah, hakala. Masya Allah, sudah wahdah as-sadisah ya. Sudah
wahdah ke-6. Sudah pelajaran ke-31. Banyak. Alhamdulillah Ustaz, sudah banyak ini. Al-Hadi wa Thalathun. 31. الدرس 31. الحوار الأول. انظر واستمع. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. ما شاء الله. والآن جاء دورك. نعم. انظر واستمع وأعد. Lihat, dengarkan. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. صلي الظهر والعصر والمغرب وأين تصلي الفجر؟ وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. صلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. لا أستطيع، أعمل في الليل. لا أستطيع، أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ممتاز، ما شاء الله. ما شاء الله. هل هناك كلمة صعبة في هذا الحوار؟ Pindah dulu Ustaz ya, biar lebih Terjemahkan jelas. Ustaz. Tafadhal. Pindah dulu biar lebih jelas ya teksnya. Masya Allah. Syukran ya Ustaz Khalifah. Tafadhal Ustaz. Nah, إذا كان هناك كلمات صعبة تفضل. ما هي؟ Ada kalimat yang sulit? Di mana sholat? Nah, ada aina tusalli as-salawatil khams. Di mana Anda sholat 5 waktu? Nah, di mana Anda salat 5 waktu? Nah, Salawat jamak dari Salat. salat. Iya, salat itu satu, salawat banyak. Nah, Membaca sholawat. kenapa ti? Karena dia jamak muannas salim. Tanda mansubnya, tanda nasabnya itu kasrah. Ini rada. Pada umumnya fathah. Tapi khusus untuk jamak muannas salim kasrah. As-salawati al-khamsah. As-salawati al-khamsah. Sama sholawat kepada Rasulullah apa Ustaz? Kenapa?
Bedanya sholawat kepada Rasulullah. Salawat itu baca salawat. Sama membaca Allahumma salli ala Muhammad. Itu arti salawat kepada Rasulullah. Atau kalau dalam arti harfiah salawat doa untuk Rasulullah, itu salawat, baca salawat dengan nas salawat yang ada. Itu. Oh, secara kata sama persis ya Ustadz ya, salawat ini dengan salat jam. Iya, salat asalnya salat, mufradnya salat, jamaknya jadi salawat. Asalnya salatun, itu mufradnya, jamaknya jadi salawat. Karena salat itu kalau Ustaz Khalifah biasanya menulis, tapi mudah-mudahan bisa terbayang ya. Salat itu pakai alif kan, sod, lam, alif, tak marbutah. Tapi kadang terlihat juga di Al-Quran ditulis salat alif tapi bentuknya waw, karena aslinya waw dia. Makanya ketika jamak ketahuan, kembali lagi ke waw. Dan Ustaz Asep, Afan mau nanya. Naam Ustaz Hamzah, tafadhal. Itu di surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu, alladzina yuqimunas shalah, tulisannya as-shalawat. Ada yang menanyakan tuh. Nah, betul. Gimana penjelasannya Ustaz? Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat seperti yang Ustadz Asep jelasin barusan. Sebetulnya itu soal kenapa ditulis waw, supaya memberikan isyarat aslinya itu waw memang gitu. Tapi kalau dalam mufrad dibaca hamzah ya Ustadz ya, dibaca alif bukan hamzah. Makanya perbedaan alif dengan hamzah itu sebetulnya alif itu yang tidak berharokat, yang berharokat itu hamzah namanya, bukan alif. Jadi as-shalah di surat Al-Baqarah ayat 3 itu bentuknya mufrad tuh Ustaz Hamzah. Ya. Di sini as-shalawat bentuknya jamak. Nah, penulisan aslinya as-shalah seperti di Al-Baqarah ayat 3 tuh pakai waw, padahal dibacanya alif dia kan? Iya. As-shalata itu aslinya, kata salat tuh begitu. Tapi karena memang waw ini kan ada 3 huruf tuh, huruf alif, waw, iya tuh. Dalam Alfiyah Ibnu Malik itu disebutkan hurufu wai hiya huruful illah wal maddi waz ziyadah. Jadi dia itu huruf ilat. Huruf ilat itu huruf yang suka bermasalah. Memang tidak seperti yang kita lihat sebagaimana huruf yang lain, dia bisa berubah-berubah. Huruf illah, wal maddi dan huruf mad, waz ziyadah dan huruf tambahan. Namanya tambahan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Mungkin penjelasan ringannya begitu kali Ustaz Hamzah. Oke, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Yang di ayat 3 itu bentuk mufrad aslinya, makanya jamaknya as-shalawat. Bisa nambah nanya Ustaz? Tafadhol ya Ustaz. Itu sholawat juga ditulis sholah juga ya Ustaz ya? Yang di hadis itu yang ini aulia innas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Sholat juga sholawat Ustaz ya? Aktsaruhum alayya solatan. Nah, solatan itu waw ya Ustaz ya, ada wawnya ya? Enggak ada wawnya itu Ustaz. Oh, itu tidak ada wawnya, berarti kembali kepada kaidah umum, huruf setelah fathah itu adalah alif. Jadi asalnya waw karena setelah fathah dia
berubah menjadi alif sebagaimana pada kaidah alif setelah fathah, waw setelah dhammah, ya setelah kasrah. Jadi kembali ke kaidah itu. Tapi aslinya dia pakai waw. Aslinya ada wawnya. Dan kita pun dalam penulisan sholat, baik sholat nama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita menulisnya tidak pakai waw biasanya. Tapi di Al-Quran itu untuk mengisyaratkan, Quran juga mungkin ada yang pakai waw, ada yang tidak ya. Pakai waw untuk mengisyaratkan keaslian huruf di sini. Jadi boleh tidak pakai waw, boleh tidak dalam penulisan. Imla ya namanya. Artinya kalau dalam hadis itu bukan sholat 5 waktu, yang dia maksudkan adalah baca salawat. Baca salawat. Nah, aksaruhum alayya salatan. Syukran ya Ustaz Arif. Hal hunaka su'al akhar? Atau ziyadah mubarakah min Ustaz Khalifah? Ada tambahan penuh berkah dari Ustaz Khalifah? Maaf ya Ustaz. Masya Allah ijabah mumtazah. Barakallahu fiik. Tafaddal. Al-an usalli az-zuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha fi masjid Bilal. Hal hunaka su'al fi hadhihi al-jumlah? Laisa hunak. Fi masjid Bilal. Di masjid Bilal ya. Ini kayak fi masjid Khalifah, di masjid Ustaz Khalifah, fi masjid Asir, di masjid Mudhaf ilaih Ustaz, Masjid Bilal. Ada mudhaf dan mudhaf ilaih, betul. Yang menunjukkan lil milki, kepemilikan. Atau nisbah, dinisbatkan. Hayya. Wa aina tusallil fajar? Ada mafhum insyaallah? Tusalli fajar fil bait. Naam, tusallil fajr fil bait. Limadha tusallil fajr fil bait? Kalau sekarang orang pasti jawabannya lisababi corona. Tapi kalau ini la asma'ul adzan. Sesuai ma makna la asma'ul adzan? Tidak mendengar azan. Tidak mendengar azan. Anak Ustaz nggak pernah dengar azan. Jepang. Atau kalau Ustaz Sultan, laisa huna masjidun. Nah. Ini tidak ada masjid. La asma'ul azan. Nah. Hal tastayqidu mutaakhiran? Ma makna hadza? Apakah bangun tidurnya telat? Nah, apakah Anda terbangun telat? Naam, ba'da salatil fajr. Ini hebat nih Kusoi ini. Jadi salat fajar dulu baru bangun. Salat dulu baru bangun. Iya. Jadi dia salat fajar dulu. Salatnya sambil tidur, Ustaz. Enggak, maksudnya ba'da salatil fajr, setelah datang waktunya salat fajar. Jadi yang di tengah ba'da titik-titik salatil fajar itu bisa setelah melakukan atau setelah datang waktu. Nah, istaiqid mubakkiran. Ma makna hadza? Istaiqid mubakkiran. Bangunlah lebih awal. Nah, bangunlah lebih awal. Ini tergantung intonasinya, tergantung orangnya nih. Ada yang sambil melotot, ada yang sambil menepuk-nepuk bahu. Istaiqid mubakkiran. Gimana cara yang tepat untuk mengingatkan? Bagus Mustafa mengingatkan. Istaiqid mubakkiran. Ternyata jawaban Kusoi la astati a'malu fil lail. Ma makna hadza? Saya tidak mampu. Malam. Nggak bisa. Saya ada kerjaan di malam hari. Nah, la astati, saya tidak mampu atau nggak bisa ya. A'malu fil lail.
Saya bekerja di malam hari. Mustafa yaqul da'il munabbiha bijanibik. Ma ma'na hadza? Da'al munabbiha bijanibik. Sebelumnya Letakkan alarm. kelihatannya Alarm di samping. ini fiil amar pertama ya Ustaz ya kelihatannya ya. Oh iya. Iya kelihatannya. Oh, Masya Allah. Iya tuh. Ustaz sekalian, jazakallah khairan Ustaz Khalid. Ini fiil amar. Nah, fiil kata kerja yang menunjukkan perintah, istaikid itu. Tapi nanti kalau ada fiil amar itu lebih ke dari atas ke bawah gitu. Apa? Ayah ke anak, guru ke murid, istaikid amar. Dan bahasa Arab juga ada begitu. Ada ke sesama fiil amar itu. Anak kok lupa namanya ya. Apa kalau ke sesama? Amar ke sesama. Kalau ke bawah amar. Ke sesama itu tolab mungkin Ustaz. Tolab atau ada istilah lebih khusus lagi Ustaz Alifa. Iya. Tapi katakanlah tolab ya sekarang. Nanti saya ya Allah sudah lama tidak baca nahwu sorof ya. Ada ke atas ke yang lebih tinggi ya, termasuk kepada Allah itu sampai ada doa. Ketika kita menggunakan fiil amar itu begitu. Tapi aslinya fiil amar itu fiil yang menunjukkan perintah. Istaikid mubakkiran. Ya. Kalau ihdinas itu fiil amar enggak Ustaz? Yang mana Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdi itu bentuknya fiil amar. Fiil amar itu ihdi dari ahda atau hada, yahdi, ihdi. Fiil amar, tapi di situ bukan amar, bukan perintah. Itu di situ doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuknya, bentuk fiilnya, bentuk kata kerjanya itu amar. Aslinya atau ciri khasnya sebetulnya ada sukun ya Ustaz ya. Betul. Secara umum, tapi nanti ada yang tidak ada sukunnya. Seperti tadi ihdi itu. Karena ada huruf yang spesial di belakangnya Ustaz ya. Ya. Ada ya. Betul, ada ya-nya. Dan sebetulnya ada ukuran, ada wazannya ya, ada acuannya. Perpindahan dari fi'il madi, mudhari, fi'il amar itu seperti istaiqadha, yastaiqidu, istaikid gitu. Ada ininya. Istaf'ala, Tasrif tadi. Ada tasrifannya, olah katanya ada. Tapi jangan bingung dulu. Sebetulnya dulu ketika belajar grammar, nahwu shorof, bahasa Arab, itu justru tasrifan itu yang menyenangkan tuh. Karena dilagukan, dinasyidkan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Begitu seterusnya. Tafadhal, hunaka soal akhar. La astati' a'malu fil lail. Nah, ini juga nih Ustaz nih. Dari wadoa ini fi'il amar dan fi'il amar unik ya. Karena ada huruf illat tadi. Asalnya wadoa yado'u do. Kalau karena ada huruf illat dia dari hilang tuh. Yaudok. Yado'u do. Akala ya'kulu kul. Nah, akala ya'kulu kul. Do, simpanlah atau letakkan. Al-munabbih, ma makna al-munabbih? Jam weker ya? Jam apa nih? Alarm. Iya, al-munabbih, weker, atau itu ada gambarnya tuh. Iya. Atau apa alarm ya? Bijanibi. Samping. Di samping Anda. Bijambik. Bijanibi.
Ustaz bilang hadhihi fikratun thayyibah. Ini yang tadi dibilang Ustaz Khalifat. Hadhihi fikratun thayyibah. Sambil sumringah dia bilang gitu. Asalnya kan merasa lemes, tertuduh, kedul bangun, ya, terlambat bangun. Dikasih solusi, dia bilang hadhihi fikratun thayyibah. Wah, ini ide yang bagus. Jazakallahu khairan. Nah. Mungkin Kenapa Ustaz tidak ada? Nah, kan ini. Ya, fikratun. Nah, ikut ke sini. Termasuk ininya juga ikut ke sini. Iya, ikut ke fikrah. Thayyibah ikut ke fikrah. Hadhihi ikut ke fikrahnya juga. Sebetulnya boleh saja fikrun thayyib. Tapi ketika dimuannaskan itu lebih khas ya, lebih memberikan perhatian. Hadhihi fikratun, lebih indah terbayangkan. Hadhihi fikratun thayyibah. Kalau orang sebetulnya aslinya bisa hadza fikrun thayyib. Tapi kurang gimana gitu ya. Memang muannas itu kadang ada kelebihannya ya. Walaupun Syekh Jamahsari yang bilang muannas juga menunjukkan kelemahan juga. Beliau tuh punya puisi gini, punya syair. Qaumi tajamma'u lil qatli tahaddatsu wa laysa bi ubali kullu jam'in muannasu. Kaumku, jadi sempat beliau diisukan tidak baik sehingga masyarakatnya, kaumnya berhimpun, berkumpul, bersekutu dan berupaya untuk mencelakainya. Beliau bilang kaumku berkumpul lil qatli tahaddatsu. Mereka membicarakan akan membunuh aku. Walaisa biubali, sungguh hatiku tidak peduli, tidak takut, tidak gentar sama sekali. Kullu jam'in muannasu, karena setiap yang suka keroyokan itu perempuan. Jadi itu jadi kaidah juga, Ustaz. Setiap jama' itu muannas. Jadi kalau ada kalimat ini, subhanallah, ulama zaman dulu ya, kata-katanya ada ke akhlak, ke fikih dakwah, tapi juga menjadi kaidah bahasa Arab ya. Kullu jam'in muannas. Setiap jama' itu perempuan. Setiap jama' itu muannas. Wallahu a'lam. Tafadhal ya Ustaz Khalifah, atau kayaknya bagus di ini lagi ya, dilatih lagi pengucapannya. Baik. Linaqra. Nah, linaqra. Tafadhal ya Ustaz Khalifah. Atau mungkin mubasharatan minal tullab Ustaz. Hakadha. Naam. Hayya. Man minal ustaz awil ustazah musta'id atau musta'iddatun lil tatbiq, untuk mempraktekkan. Aina tusalli salatin? Al Ustaz Arif, man ma'ak? Siapa yang diminta bersama Ustaz? Sultan insyaallah. Nah, ya Ustaz Sultan. Masya Allah. Tafadhal awalan ya Ustaz. Nah. Ustaz Arif Mustafa wal Ustaz Sultan Qusay. Bismillahirrahmanirrahim. Aina tusalli salawatin khams? Usalli zuhra wal asar wal maghrib wal isya fil masjid Bilal. Di masjid. Fi masjid Bilal. Ya, dia nggak boleh ada alif lam di sini karena posisinya sebagai mudhaf. Mudhaf ya. Fi masjid Bilal. Fi masjid Bilal. Naam. Wa aina tusallil fajr? Usallil fajr fil bait. Limadha tusallil fajr fil bait? La asma'ul adhan. Hal tastayqitul mutaakhir? Naam, ba'da salatil fajr. Istayqiz mubakir.
Mubakkiran. Mubakkiran. La astati. Mubakkiran. La astati a'malu fil lail. Do'il munabbiha bijambik. Bijanibik. Nah. Hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. ممتاز ما شاء الله. هل هناك آخر يطبق هذا الحوار؟ تفضل أستاذ هاشم وأمان. أستاذ الله أستاذ هاشم وأمان. Ustaz Furqan. Tafadhal Ustaz Hashim. Ya. Ustaz Hashim awal. Aina tusalli salawatil khamsa. Salawatil. Aina tusalli salawatil khamsa. Nah. Tusalli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajra. Tusalli al-fajra fil bait. Limada tusalli al-fajra fil bait? La asma'u al-adhan. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Mutaakhi. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajr. Istayqidh mubakkiran. La astati'u a'malu fil layl. Da' munabbiha bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ini bagus Ustaz Furqan tadi adzan Ustaz ya. Biasanya soalnya kalau orang Sunda itu adan. Udah adan belum? Udah adan. Walaupun asli Garut, nah, bagus ini. Satu lagi mungkin dari akhwat Ustaz. Bagi khams daqaik. Mungkin al-akhwat tafadhol. Man min al-akhwat? Ana Ustaz. Tafadhol ya Ustazah Nino. Man ma'ak? Ustazah Mimin ada? Ustazah Mimin mawjudah? Ustazah Dewi? Ustazah Dewi mawjudah? Mawjudah. Tafadhol Ustaz. Ustazah Dewi wa Ustazah. Tafadhalatah. Aina tusolina tusolli. Tusolli aja. Tusolli saja. Ini mempraktekkan hiwar yang ada. Aina tusolli sholawatil khamsah. Tusolli zuhra wal asr wal maghrib wal isya fi masjid Bilal. Fi masjid. Wa aina tusolli fajr? Usallil fajr. Ya, usallil fajr fil baiti. Limaza tusallil fajr fil bait? La asma'ul adzan. La asma'ul adzan. Nah. Hal tastayqizu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajr. Istayqizu mubakiran. La istayqid mubakiran. Nah. La astati'u a'malu fil lail. Terus. Do'il munabbiha. Do'il munabbiha bijanibik. Hadhihi fikratun tayyibah. Hadhihi fikratun tayyibah. Jazakallahu khairan.
Nah, Masya Allah. Barak. Mumtaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. نعم خلاص أستاذ ممكن انتهى الوقت. هل هناك خاتمة من أستاذ أسف؟ ما شاء الله. شكرا يا أستاذ خليفة وشكرا للأساتذة والأستاذات. Ustadz wal Ustazah, mohon bantu sering berdoa untuk kelancaran bahasa Arab kita. Jadi mohon ditambahkan dalam doa-doa Ustadz dan Ustazah agar kita semua menguasai bahasa Arab, agar Allah mengkaruniakan kita semua bahasa Arab. Sebuah program, sebuah upaya, salah satu tanda kesungguhan